रिस्पेक्ट सोचिए या फेयरवेल सोचिए। मैं फोटो खींचती है ना, जाओ फोटो वीडियो करते हैं ना। थैंक यू वेलकम। जाओ जिम पे नहीं। थैंक यू আমি দেখে নিয়ে দৌড়বো। मैं একটু করে দাও বাবাকে দিই। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। ये छोटा मेरा है। अच्छा ये तुम्हारे लिए छोटा भाई की तरफ से ये हमारा छोटा भाई वहाँ पे है तुम्हारा। थैंक यू। এটা अच्छा मम्मी को एक बार आप पकड़िए इसको, मैं वो फोटो खींच लूं। তোমারটা পড়ে গেছে একটু তুলে নাও। ठीक है। হবে আছে अच्छा আমারটা তোল। দেখো ভাই এসেছে ভাই। थैंक यू सो मच। थैंक यू। তুই আয়। আমি দেখে নিয়ে তুলবো। হ্যাঁ আছি আরে ছবি তুলেছিস তো আমারটা? এটা ছবি তুলে, এটা আমি ছবি যাই না। ওকে আমি যাই না। দাঁড়িয়ে আছি, এটা ছবি তুল। লাস্ট না সবাই দাঁড়াও, চারজন সবাই মিলে দাঁড়াও। না না আগে ওরা। আচ্ছা নাই নাই যেই যে অ্যাড্রেস